Selamat ngali hari serta berita bebasa ngagi kita semua. Boleh ngawaku Gabriel Romi. Batang berita ngali hari itu. Sarawak nempa Siti Agi sejarah udah rang undang-undang RUU Tafsiran Ubah 2022 dikemendar ke Hari Kedua Aum Keterubah Ungkup Penggal ke-19 di Kunsi Negeri Dun Sarawak kemari. Maya aumnya 12 Kaban Kursi Negeri adun berjurai ke RUU Tafsiran Ubah 2022 dibantai ke Menteri Muda BUPS Kepala Menteri Undang-Undang MA63 Engkau Kaun Negeri Perintah Besar Datuk Sharifah Sidah Said Aman Ghazali. Sidak tu ianya adun Bekelalan, adun Meradong, adun Padungan, adun Mulu, adun Telangusan, adun Bukit Semuja, adun Tupong, adun Murung, adun Pelagus, adun Daro, adun Batu Lintang, engkau adun Meluan. Maya berjurai RUU-nya Menteri Muda BUPS Menteri Besar Urang Gawa Immigration engkau matau projek Kemega Adun Mulu Datuk Gerawat Gala Madah ubahnya ngembuan 2.7 ianya nambah ke-12 Raban Bangsa hari 20 Bengkar Bangsa lalu kedua ianya netap ke anak peranak negeri tu kejadi engkau rakyat bukai ditentukannya di peranak negeri Sarawak. The proposed amendment to the Interpretation Ordinance has two main objectives. First, to add 12 native races to the list of 20 native races initially enumerated in Article 161A, bracket 7 of the Federal Constitution, as mentioned by the Honourable Assistant Minister and Member of Samariang, who has tabled this bill. It must be noted that the proposed amendment empower the Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri to add other native races not included in the schedule by way of a Gazette notification. Secondly, the intent is to recognize children of mixed marriages as natives of Sarawak, where one of the parents is a native, but this is subject to conditions and requirements imposed by the Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri to prevent any abuse of this amended provision. Ia madah atur nentu ke status peranak negeri nengah peminta ngagai kod anak negeri renggat pilih. Agi uliah dikena lalu bisi ubah dekat dikena ngemuntang ke pengawaknya. Nangkan kenya adun Bukit Semuja John Ilus minta Raban Bangsa Remun Bak Serian Balai Ringin angga Simunjan belak dipasuk ke bak aturnya baik ke Kediri tau ke dipegulai ke bak Bangsa Iban tau ke Sidaya. Di kawasan Sirian, Balai Ringin dan Simunjan, terdapat satu suku kaum yang dinamakan Remun ataupun Iban Remun. Mereka sudah ada persatuan sendiri yang dinamakan SIRA, iaitu singkatan untuk Sirian Iban Remun Association. Dan menurut sumber daripada persatuan tersebut, terdapat 35 buah kampung dan mempunyai lebih daripada 30,000 orang penduduk keturunan Remun ini. Di kawasan Dun Bukit Semuja contohnya, selain daripada kampung Remun itu sendiri, terdapat 7 lagi kampung adalah dari suku kaum Remun. Bagintir Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman ia madah ke RUU Tafsiran Ubah 2022-nya senutuk bendar enggau pengeransiang Perintah Sarawak dimendiang ke peminta enggau penangguh rakyat. Kita menerima pelbagai aduan daripada masyarakat di negeri Sarawak tentang apabila seseorang itu hendak membeli tanah, membeli rumah yang berasal daripada Sarawak, salah seorang daripada ibu bapanya merupakan orang Sarawak, mereka mempunyai permasalahan untuk membeli ataupun acquire these assets. Ianya akan mengambil masa kadang-kadang 6 bulan atau 7 bulan untuk mengesahkan bahawa beliau seorang native Sarawak. Jadi ini antara masalah-masalah yang ditimbulkan oleh rakyat Sarawak. Jadi it is timely dan ini menunjukkan betapa komitednya kerajaan GPS untuk mendengar luahan permasalahan rakyat, untuk mencari penyelesaian, untuk bekerja ke arah penyelesaian tersebut. Baadun Pelagus Wilson Nyabong Ijang RUU Tafsiran Ubah 2022 nya besar reti ngagai pengawaknya peranak asal Sarawak netap tau ke beri aku ngagai Raban diri empu. It is important that this amendment will help us in identifying, recognizing, and giving due care to this important entity.
Now, every ethnic group that populate this land will be recognized and no one has to feel left out. Nangkan Kenya, Menteri Muda UPS Kepala Menteri Undang-Undang MA 63 Enggau Kaun Negeri Perintah Besar Datuk Sharifah Sidah Said Ahmad Ghazali madah ke ubahnya dekat beri kuasa ngagi Menteri Nentu ke Bumi Putra dengan Undang-Undang Negeri. Ia kena 14 Disember 2021, Parlimen udah ngemendal kerang Undang-Undang Konstitusi ubah 2021 tibelak ngubah fasal kurungan 6 hingga kurungan 7 perkara 161A Konstitusi Besar. Ia megak madah yang di Pertuan Agong udah netap ke Akta Konstitusi ubah 2022 kurungan Akta A1642 nyak berengkah dikena belabuh 11 Februari 2022. Nakak kedai tu reti Bumi Putra Sarawak ditentukan berpelasar ke Konstitusi Besar Enggak Ordinan Tafsiran 2005 kurungan CAP 61 lalu hari ubah Konstitusi Besar lebih lagi bab perkara 161A negeri diberi kuasa nentukan bangsa kepatutnya di Bumi Putra dengan Undang-Undang Negeri lalu minta Ordinan Tafsiran 2005 kurungan CAP 61 diubah. Hence, 12 additional races are included in this proposed amendment, namely Bagatan, Bakum, Bermali, Berawan, Dali, Lakiput, Jatimirek, Narum, Saaban, Tatau, Tring and Vai. Also, under this proposed amendment, a child from a mixed marriage may be considered as a native, even if only one of his or her parents is a native, subject to the condition and requirements to be imposed by the Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. This amendment on a child from a mixed marriage are timely and a way forward for Sarawak, where mixed marriages are common. Ia bercakap menyenyak maya berjurai ke RUU Tafsiran Ubah 2022. Bab baca kedua, maya hari kedua Aum Keterubah Ungkup Penggal ke-19 Bakdun Sarawak kemari. Nambah kejakut ia madah nengah ubahnya anak miat dekat digelar Bumi Putra enti apai tau ke indai sida endang Bumi Putra. Kelimparinya, Datuk Sharifah Hasidah madaka ubahnya belak nyengkaum Seksyen 63 dia beri kuasa ngagai Konsil Aum Negeri MMKN uliah ngadu ke atur. The government is aware that this amendment may be open to exploitations and abuse. And in view of this, the government through MMKN shall impose additional conditions and requirements before a person is recognized as a native of Sarawak. This is in addition to the pre-existing requirement that he or she must be a citizen and a natural born child of a native of Sarawak. Akibat perkara berkawal, status peranak menua rakyat Sarawak hendak agi ditentukan dengan Konstitusi Besar berpuan Ari Sarawak dia tu udah bisik kuasa autonomi nentukan status peranak menua tu. Kaban Kunsi Negeri Darul Safi'i Ahmad Madah Aum ngubarang Undang-Undang RUU Tafsiran Ubah 2022 mandang ke Perintah Sarawak endang berbendar ngadu ke isunya. Ia sebelum tu etnik asal Sarawak ditentukan dengan Konstitusi Besar bab baru perkara 161A bab kategori lain-lain. Pindaan ini dibuat selaras dengan pindaan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2022 Akta A1642 yang telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 19 Januari yang lalu dan telah sah berkuasa pada 11 Februari yang lepas. Dengan kejayaan ini, Kerajaan Sarawak sekarang mempunyai kuasa yang mutlak dalam menentukan sendiri senarai etnik pribumi Sarawak. Ia berjakut menyenyak maya berjurai ke RUU Tafsiran Ubah 2022 bab hari kedua Aum Konsil Negeri ke-19 kemari. Nambah kejakut ia, Safi'i Madah, pengawal ngubah RUU tu mesti digagak gosilia lalu nentukan semua etnik asal hendak ditinggal, kelimpah nyerinih baru etnik asal keempat diregister. Ini juga untuk memastikan bahawa tiada mana-mana individu dengan matlamat untuk mengambil kesempatan
atas keistimewaan ini demi kepentingan diri mereka, seperti memiliki tanah adat dan sebagainya. Nangkan kenyak Kaban Kongsi Negeri Dudong, Datuk Seri Tiong King Sing minta Perintah Sarawak ngambil kuasa autonomi dari Perintah Besar dikena mutar ke isu berkawal guna biak kempai bisi dokumen nyadi peranak negeri itu. Ia mada kuasa autonomi megak berguna bendar dikena mutar ke isu berkawal engkau pelajar, penglikun engkau antara menua, immigration engkau pengerai mensiamayuh negeri. Ia mada seriri hingga ubah konstitusi besar ke diteriat ke kena 11 Februari itu tadi, Sarawak dia tu patut ngaga ubah bak konstitusi negeri dikena nentu ke rakyat negeri tu boleh pemaya engkau penguntung. As equal partner in the Federation, I also urge the state government to demand for decentralization of real autonomy power from the federal government to restore issues relating to citizen for stateless children or adopted children, education, security and border control, immigration and public health of the state. I would like to stress that at this moment, stateless children or adopted children, they don't have the proper document. They are having difficulty when they are finished the Form 5. They cannot go for further study, even they have a good result, even though they have 6A or 7A, they are not able to go for university. This is unfair to all these children. Nambah kejaku ia, Datuk Seri Tiong mayanya belak minta Perintah Negeri berundian ke atur nambah ke pemberi khas ngagi Sarawak nengah bagi 4 enggau nambah ke royalti minyak dari 5% ngagi 10% bakal bagi 5 ke 10 jadual konstitusi besar. According to the Article 121D of the Federal Constitution, I humbly urge the state government to consider reviewing an increase of special grant to Sarawak to have a win-win formula, including under Part 4, the increase of oil royalty from 5% to 10%, and provided under Part 5 of the 10th schedule of the Federal Constitution. This additional revenue is weighted to the development of Sarawak state infrastructure. For a geographic aspect, Sarawak must not be restricted in its authority or autonomy power affecting citizenship, education, healthcare, and security under the federalist, and if right must be given to the state. Ia enggaunya nyukung RUU ubah Konstitusi Negeri Sarawak 2022 nyilih gelar Kepala Menteri ngagai Premier ti dipejurai ke Menteri Raban Nembiak Lumbak ke Pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Hari ketiga Keterubah Ungkup Penggal ke-19 Kongsi Negeri Sarawak sehari itu tadi mandang ke 3 itik rang undang-undang RUU Constitution dipejurai ngambil ke ulih di Kemendar ke. Tuk nyengkaum RUU Perbekalan Tambahan 2021-2022 ti dipejurai ke Sapiat Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas RUU UPIS Pemansang Sagu enggau Apung 2022 enggau RUU UPIS Industri Getah Sarawak 2022 ti dipejurai ke Menteri Bertanam Bertopik Moden enggau Pemansang Kandang Menua Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Kelimparinya, Kaban Kongsi Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, ti enda uliah ngenatai kediri ba hari keterubah aum ketegal positif COVID-19 bela angkat sumpah sehari itu. Kelimparinya, 3 iku agi adun ti bela enda ulih datai mayanya, ianya adun Kuala Rajang, Datu Len Talif Saleh, engkau adun repok Datuk Seri Huang Tiong Si. Bariput ninting hari COVID-19. Sarawak kemarin ngerikut 284 kes positif COVID-19 baru ke diriput kenyadi bak 16 pilih menua. Gaunya semua penyampau kes positif bak negeri itu manggai ngagai 254,717 kes.
Komiti Penyegar Penulisan Negeri JPBN Sarawak dengan penerang media madaka hari penyampainya 150 kes bab kategori 1, 133 kes bab kategori 2, lalu sitik kes bab kategori 3. Prelim menua ting rekod kes baru kemari bakal diayan ketuk. Nakat tu dulu edisi kali hari bergulai dengan aku Gabriel Romi. Berita ke sili lagi tahu dipadat dengan semua laman media UKAS, nyengkau berpetulukas.sarawak.gov.my, engkau UKAS channel di YouTube. Semampai nyaga penglikun diri bak dini-dini endur ke dilawak kita. Anang mai COVID-19 pulai ke rumah, ingat me orang ke dikesayau. Kitai nyaga Sarawak into Sarawak.